রিয়া আজকে তীব্রমদাতে আজকে জয়েনিং করছি। আমি আগে বিজেপি বাড়িতে 17 থেকে বিজেপি বাড়ি করছিলাম। এই কাঞ্জিপুরা বিসিতে আমি শক্তি কেন্দ্র কনভেনার আসলাম আমি 19 পর্যন্ত। আমি বিজেপি বাড়ি তারা নীতি আদর্শগুলা আমার ভালো লাগছে না, আমি সারি আজকে তীব্রমদাতে জয়েন করছি। আপনাকে যে আজকে যে তীব্রমদাতে জয়েন করেছিল যে কেউ তীব্রমদা থেকে আপনারা যে জবরদস্তি ভাবে কি এই গ্রুপে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে आमबाय पहले न दिनै कांचनसरा बिसिओ 48 करमसरा विधानसभा आयगायबा 4 नं करमसरा टिटेरिसे खबजगजा कायसा पान्डा इ राजदर पारागो दिनै पान्डा पायै इ सभागो दिनै विशेष खयै बीजेपी जुमला पार्टी जे तंनाय अरनि 10 फैमिली 33 वोटार्स जेटा जेन्युइन वोटार्स बब दिनै गोबाग्रानी जे आइडियोलॉजी नाहारमुंग न गोबाग्रानी जे सामुं खायमानी बर्तमान जे परिस्थिति राजनैतिक जे परिस्थिति जे त्रिपुरा राज्य चले दं गोबाग्रानी जे सामुं खायमानी नाहारना हामजगाय बक्तनै त्रिपुरा मथा फाय बाना रंफायका जों बंनो 48 करमसरा ब्लक कमिटि खाबै खबाय लामसबो आगामी दिनो थानसा खायै जों जत थानसा खायै गोबाग्रानी नाहारमुंग न आगामी त्रिपुरा राज्य को एक शांति श्रृंखला बजाय लारगै सामुं खायनानै ने बक्तनै सामिं ताङै जोंनि त्रिपुरा मथा फाय बाना रंफायका